ایران کی صورتحال پر پاکستان کی نظر ہے۔ ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاکستان ایران کے امن و استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے کہ ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ ایران میں ہلاکتوں کا سلسلہ رک گیا ہے، تاہم ایران کے خلاف کارروائی اب بھی خارج از امکان ہے۔ ایران کا عمل دیکھیں اور جانچیں گے۔ ہمیں معتبر ذرائع سے مثبت اطلاعات ملی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اطلاعات درست ہیں۔ گرفتار مظاہرین کو پھانسیاں نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ حکومت مخالف مظاہرین کو سزائے موت دینے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ مظاہرین کو پھانسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی چینل کو انٹرویو۔ امریکی صدر کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ جون میں کرنے والی غلطی نہ دہرائیں۔ اگر امریکی صدر نے پھر وہی غلطی کی تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ عباس عراقچی۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں شاندار بہتری۔ عالمی درجہ بندی میں پاکستانی پاسپورٹ 126 سے 98 نمبر پر آ گیا۔ پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں تیزی سے بہتری، عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان کی ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر بیان۔ پاکستان کے ڈیجیٹل معیشت میں تاریخی پیش رفت، مارکیٹ کی شفافیت اور صارفین کے تحفظ کے لیے کرپٹو کونسل اور ورچوئل اثاثجات ریگولیٹری اتھارٹی قائم۔ عبوری الائنس، لائسنس، مائننگ، ٹوکنائزیشن اور فن ٹیک کے پائلٹ پروجیکٹس شروع۔ وزیراعظم اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں پر مفاہمتی یادداشت۔ حکومتی ویژن اور ریگولیٹری اقدامات سے پاکستان کی معیشت عالمی سطح پر مضبوط۔ حکومت اور ایس آئی ایف سی کی جامع پالیسیوں کی بدولت معاشی استحکام کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ محتاط اور منظم قرض حکمت عملی سے حکومتی قرضوں میں لاگت میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ مارکیٹ ییلڈز میں مسلسل کمی سے نجی شعبے کے لیے قرض فراہمی کی گنجائش بڑھی اور پالیسی ریٹ سمیت مالیاتی دباؤ میں نمایاں کمی آئی۔ 2021 کے بعد پہلی بار مارکیٹ ییلڈز پالیسی ریٹ سے نیچے آنے سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں بہتری۔ پاکستان میں ادویات اور طبی آلات کی برآمدات میں 34% اضافہ ریکارڈ۔ رجسٹریشن اور سرٹیفیکیشن کے عمل میں بروقت اقدامات۔ آن لائن سسٹمز متعارف، جدید اور جان بچانے والی ٹیکنالوجیز مریضوں تک بروقت پہنچ رہی ہیں۔ ڈریپ نے ریگولیٹری امور کا 70% ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ مارچ 2026 تک 100% ڈیجیٹلائزیشن کا ہدف مقرر۔ ڈریپ کی جانب سے اعداد و شمار جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ۔ اکیڈمی کی تزئین و آرائش کے کام کا معائنہ کیا۔ کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی کے وزیر داخلہ کو بریفنگ۔ موجودہ پولیس بیچ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ زیر تربیت اے ایس پیز کو 1 ماہ کی تربیت کے لیے چین بھیجا جائے گا۔ پولیس افسران کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کی زیر صدارت راول جھیل کے پانی کا اجلاس۔ صاف پینے کا پانی ہر شہری کا بنیادی حق قرار۔ عوامی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ سملی روڈ، بریمام اور شادرہ میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی منصوبہ بندی جاری۔ پانی کے معیار کی جانچ اور آلودگی کے ذرائع کی نشاندہی کے اقدامات کی ہدایت۔ راول جھیل کے تحفظ کے لیے وفاق کے صوبائی اداروں میں بہتر ہم آہنگی پر زور۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اراکین پارلیمنٹ پی پی ایل اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا کوئٹہ زیارت، سوئی اور قلات میں کم گیس پریشر اور عدم دستیابی کا سختی سے نوٹس۔ پی پی ایل اور سوئی سدرن گیس کمپنی کو عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ وزارت توانائی کی جانب سے بلوچستان کے لیے گیس کی محدود ایلوکیشن باعث تشویش ہے۔ صورتحال سے آگاہی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھیں گے۔ سوئی میں جہاں سے گیس نکلتی ہے وہیں گیس کے مسائل ہیں۔ میر سرفراز بگٹی۔ گرین لینڈ کا امریکی ملکیت بننے سے انکار۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ کی واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات۔
امریکہ سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں مگر گرین لینڈ امریکی ملکیت نہیں بننا چاہتا، گرین لینڈ وزیر خارجہ۔ امریکی صدر گرین لینڈ پر قبضے کے لیے بضد، ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کا غزہ جنگ بندی منصوبے کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ غزہ امن منصوبہ ڈی ملٹرائزیشن، ٹیکنوکریٹک انتظام اور تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے گی۔ اس مرحلے میں مکمل ڈی ملٹرائزیشن کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے عمل شروع کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو ویٹکوف کا سوشل میڈیا ایکس پر اعلان۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا یمن میں طویل عرصے سے جاری تنازع پر گہری تشویش کا اظہار۔ یمن کی وحدت، خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان مکالمے اور مفاہمت کے لیے سازگار ماحول کے فروغ کے مقصد سے کی جانے والی علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کے عملے، دفاتر اور اثاثوں پر غیر قانونی قبضے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب اور دیگر فریقوں کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ یمن کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد کا بیان۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظم ریاستی جبر۔ گزشتہ برس کے دوران بھارت میں ماورائے عدالت کارروائیوں میں 50 مسلمان شہید کیے گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر، آسام، اتر پردیش اور دیگر علاقوں میں 17 سے زائد مسلمان اور 2 معصوم بچے ریاستی درندگی کا نشانہ بنے۔ مسلم مخالف نفرت انگیز بیانات، ہندوتوا تشدد اور ریاستی جبر میں خطرناک اضافہ بھارتی قیادت کے متعصبانہ ایجنڈے کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف۔ افغانستان میں غربت اور حکومتی تسلط کا بڑھتا اثر، بغاوت کا خدشہ۔ طالبان رجیم کے حکومتی تسلط، غربت اور بے روزگاری پر سابق افغان وزیر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ عوام روزگار اور اقتصادی بحران پر جواب دہی چاہتے ہیں۔ یونیسیف اور ورلڈ بینک کے مطابق نصف سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ہر 4 میں سے 1 نوجوان بے روزگار ہے۔ سابق افغان وزیر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف قائمہ اور امام مساجد کے لیے احسن اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب علماء اعزازیہ کارڈ دینے کی تقاریب مختلف شہروں میں جاری۔ میاں والی میں 597، شیخوپورہ 705، علی پور 270، اکاڑہ کی 2862، ہارون آباد اور ننکانہ صاحب میں علماء اور مساجد کے اماموں کے لیے ماہانہ 25,000 روپے اعزازیہ کے پے آرڈرز کی تقسیم جاری۔ لاہور میں فضائی معیار میں نمایاں بہتری، AQI 165 پر پہنچ گیا۔ لاہور دنیا کے 15 بہترین فضائی معیار والے شہروں میں شامل۔ شدید دھند اور سرد موسم کے باوجود اسماگ میں واضح کمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ملٹی سیکٹر حکمت عملی کے مثبت نتائج، ڈرون، CCTV اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ سے آلودگی پر کنٹرول۔ عوام اور اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے اسماگ پر قابو پانے کے اقدامات جاری۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل آسٹریلیا کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ 3 T20 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ مہمان ٹیم 28 جنوری کو لاہور لینڈ کرے گی۔ میچز 29 جنوری، 31 جنوری اور 1 فروری کو شیڈیول۔ مارچ 2022 سے اب تک آسٹریلیا کا یہ تیسرا دورہ پاکستان ہے۔ ٹکٹس کی آن لائن فروخت کل سے شروع۔ فزیکل ٹکٹس 19 جنوری سے دستیاب ہوں گی۔ ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا آج سے زمبابوے اور نمیبیا میں آغاز۔ پہلے روز 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ بلاوایو میں امریکہ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ ہرارے میں زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ونڈ ہوئک میں ویسٹ انڈیز اور تنزانیہ کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ بگ بیش لیگ 36واں میچ آج میلبورن رینیگیٹس کا مقابلہ پرتھ اسکارچرز سے ہوگا۔ میچ دن 1:15 پر شروع ہوگا اور PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر پرتھ اسکارچرز 10 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور میلبورن رینیگیٹس 6 پوائنٹس کے ساتھ 7ویں نمبر پر ہیں۔ سعودی عرب کے صحرا میں ڈکار ریلی 10واں مرحلہ فرانس کے میتھیو سیراڈوری کے نام رہا۔ قطر کے نصر العطیہ نے مجموعی برتری پر دوبارہ قبضہ جما لیا۔ موٹر سائیکل کیٹیگری میں فرانس کے ایڈریان وین بیورن پہلے نمبر پر رہے۔
اور افریقہ کپ آف نیشنز مراکش اور سینیگال نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں مراکش نے نائجیریا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ سینیگال نے مصر کو 1 گول سے ہرا دیا۔ فائنل 19 جنوری کو رباط میں کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ رومیسا قریشی۔ ہیڈ لائنز نے سنی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں ہلاکتوں کا سلسلہ رک گیا ہے اور اب گرفتار مظاہرین کو پھانسیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بہت اہم ذرائع سے انہوں نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا لیکن اب وہ نہیں ہوں گی۔ ایران کے خلاف کارروائی اب خارج سے امکان ہے۔ اس پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کا عمل دیکھیں گے اور جانچیں گے۔ ہمیں معتبر ذرائع سے مثبت اطلاعات ملی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اطلاعات درست ہیں۔ وینزویلا سے متعلق بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں راز افشاں کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مظاہرین کو سزائے موت دینے کے منصوبے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران حکومت مخالف مظاہرین کو سزائے موت دینے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مظاہرین کو پھانسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے امریکی صدر کو خبردار کیا کہ وہ جون میں کرنے والی غلطی کو نہ دہرائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی صدر نے پھر وہی غلطی کی تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں شاندار بہتری آئی ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ عالمی درجہ بندی میں پاکستان پاسپورٹ 126 میں سے 98 نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں تیزی سے بہتری عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت اہم اور تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کرپٹو کرنسی کی شفافیت اور قانونی فریم ورک کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کرپٹو کونسل اور پاکستان ورچوئل اثاثجات ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی گئی ہیں، جن کا مقصد مارکیٹ کی نگرانی اور صارفین کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان میں اہم ایکسچینجز کے لیے عبوری لائسنس، مائننگ، ٹوکنائزیشن اور فن ٹیک کے پائلٹ پروجیکٹس بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ وزیراعظم کی امریکی مالیاتی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد سے ملاقات میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے تعاون پر مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ یہ اہم ملاقات پاکستان کے ابھرتے ہوئے انقلابی ڈیجیٹل اثاثجات کے فریم ورک پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی توجہ کی عکاسی کرتی ہے، جس سے عالمی مالیاتی تبادلے اور ڈیجیٹل فائنانس میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومتی ویژن اور ریگولیٹری اقدامات پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو عالمی سطح پر مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے پاکستان نے ایران میں موجودہ صورتحال سے متعلق پیش رفت پر گہری نظر رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے ایران کو ہمسایہ دوست اور عالمی برادری کا اہم رکن قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ایران میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور صورتحال کے پرامن حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حالیہ احتجاج کی بنیادی وجہ معاشی مشکلات ہیں، جبکہ پاکستان نے ایرانی قوم کے استقامت اور حوصلے کو سراہتے ہوئے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ایران مضبوط ہو کر موجودہ چیلنجز سے نکل آئے گا۔ پاکستان کے مفاد میں ایک پرامن اور مستحکم ایران ہے۔ بھارتی عدالت کی جانب سے کشمیری رہنما آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین، فہمیدہ صوفی صاحبہ اور دیگر کو سزا سنائے جانے پر پاکستان نے شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ سزا ایک اور من گھڑت مقدمے اور نام نہاد ٹرائل کا نتیجہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ظالمانہ قوانین کے ذریعے کشمیری قیادت کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طاہر اندرابی کے مطابق آسیہ اندرابی نے کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کی۔ پاکستان نے کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے امیر قطر سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ بحرین کے دورے پر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر پاکستان کے دورہ بحرین کے دوران تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی، جبکہ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔
नायब वज़ीर आज़म ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में शिरकत की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को गैर कानूनी तौर पर तस्लीम करने की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे सोमालिया की खुद मुख्तारी पर नाकाबिल कबूल हमला करार दिया। नायब वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान के उसूली अज़्म का इयादा किया। इसी दौरे के दौरान जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया और कौंसल खाने की खिदमात को सराहा गया। हुकूमत पाकिस्तान की मौसर माशी पॉलिसियों के बायस मुल्क में अहम माशी पेशरफ सामने आई है। हुकूमत और SIFC की जामे हिकमत अमली से तकरीबन 5 साल बाद मार्केट यील्ड सिंगल डिजिट तक आ गई है और पहली बार पॉलिसी रेट से नीचे ट्रेंड का आगाज़ हुआ है। वजारत खजाना के मुताबिक मोहतात और मुनज़्ज़म कर्ज गिरी से हुकूमती कर्जों की लागत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि मार्केट यील्ड्स में नरमी से निजी शोबे के लिए कर्ज की गुंजाइश बढ़ी है। PIB नीलामी में 450 अरब के हदफ के मुकाबले में 488 अरब रुपए हासिल किए गए, जिससे सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मज़र करार दिया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि फ़ाल कर्ज मैनेजमेंट से मईशत को इस्तेहकाम और रोज़गार पैदा करने वाले शोबों को तक़वियत मिल रही है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में अद्वियात और तिब्बी आलात की बरामदात में इजाफे के नए आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस की बरामदात में 34% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह इस्लाहात निज़ाम में बढ़ती शफाफियत का नतीजा है। मौसी निज़ाम के जरिए अरबों रुपए की बचत मुमकिन बनाई गई। इस्लाहात का बराह रास्त फ़ायदा अवाम को पहुंचा। ड्रैब अपने रेगुलेटरी उमूर का तकरीबन 70% डिजिटल कर चुका। ऑनलाइन मेडिकल डिवाइसेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ऑफिस जैसे इकदाम से इंसानी गलतियों ताख़ीर को कम और निज़ाम शफाफियत बढ़ाई गई है। बरामदात के फ़रोग़ के लिए सर्टिफिकेशन के इजरा के दौरानिए में भी नुमाया कमी की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा करके तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना किया। इस मौके पर कमांडर नेशनल पुलिस एकेडमी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल और दीगर रूम्स का जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भी भेजा जाएगा। अफसरान की पेशावराना काबिलियत और अमली महारत बढ़ाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के ताउन से अफसरान के लिए जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अफसरान की प्रमोशन के मसाइल भी हल किए जाएंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की ज़ेर सदारत रावल झील के पानी के मयार का जायज़ा लेने के लिए इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर को रावल झील में शामिल होने वाले 3 बड़े आबी नालों कोरंग, लेक व्यू और जिनाह के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि बाज़ नाले करीबी रिहायशी इलाकों से खारिज होने वाले सीवरेज के बायस आलूदगी का शिकार हो चुके हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए सिमनी रोड, बरीमाम और शादरा के मकामात पर 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब की मनसूबाबंदी की जा रही है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि साफ़ और महफूज पीने के पानी तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। वजारत इस मामले में मुतल्लिका इदारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी ताकि बर वक्त और मौसर इक़दाम यकीनी बनाए जा सके। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी IPA और वासा को हिदायत की कि रावल झील में दाखिल होने वाले और झील से खारिज होने वाले पानी के मुख्तलिफ मकामात पर जामे पानी के मयार के टेस्ट किए जाएँ ताकि आलूदगी के ज़राए मकामात और इसकी शिद्दत का दुरुस्त तयन किया जा सके। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई इदारों के माबैन बेहतर और मौसर राबता वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि सूरज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब से अमल को तेज़ किया जा सके और ये अवाम को जल्द अज जल्द साफ़ पीने का पानी फराहम किया जा सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अरकान पार्लियामेंट PPL सुई सदर्न गैस कंपनी के हुक्काम का आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने हालिया मौसम सरमा में शदीद सर्दी के दौरान कोयटा, ज़ियारत, सुई और कल्लात में कम गैस प्रेशर आदम दस्तियाबी का सख्ती से नोटिस लिया और PPL और सुई सदर्न गैस कंपनी को आवाम की तकलीफ कम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म सादिर किया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने गैस हादसात पर भी तशवीश का इज़हार किया और इसके सद्दबाब के लिए भी मौसर इक़दाम की हिदायत जारी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि वज़ारत तवानाई की जानिब से बलूचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन बाइस तशवीश है और सूरत हाल से आगाही के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सूबे के अवाम की तकालीफ पर हम खामोश नहीं रह सकते और ये बाइस अफसोस है कि सुई में जहाँ से गैस निकलती है वहीं गैस के मसाइल हैं और सुई में ख़वातीन आज भी लकड़ियों पर रोटी पकाती हैं, जबकि कोयटा और सर्द इलाकों में अवाम सर्दी में सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गैस दस्तयाब नहीं और अब मुतल्लिका हुकाम को बलूचिस्तान में गैस बहरान को हर सूरत में हल करना होगा।
और नाज़रीन, ग्रीन लैंड और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हुकाम से मुलाकात की है। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात में डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमरीका के साथ ताउन का अज़्म ज़ाहिर किया है। ग्रीनलैंड वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका से ताउन बढ़ाना चाहते हैं, मगर ग्रीनलैंड अमरीकी मिल्कियत नहीं बनना चाहता। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लॉर्स लुके रस्मुसन ने इस मौके पर कहा कि ग्रीनलैंड खरीदने की ट्रंप की ख्वाहिश से इख्तिलाफ है और हम ऐसा नहीं चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका की कौमी सलामती के लिए हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ताहम ग्रीनलैंड से मुतालिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकते। देखते हैं ग्रीनलैंड के मामले पर आगे क्या होता है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर जारी है। आलमी इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती व मुनज़्ज़म तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल और जबरी बेदखलियाँ बेनकाब कर दी। इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर के मुताबिक मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज बयानात, हिंदुत्व, तशद्दुद और रियासती जबर में खतरनाक इजाफा भारतीय क़यादत के मुतासिबाना एजेंडे को जाहिर करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के दौरान भारत में मावरे अदालत कार्रवाइयों में 50 मुसलमान शहीद किए गए। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हिंदुत्व इंतहा पसंद अनासर के हाथों 23 जबकि हिंदू इंतहा पसंद हमलों में 27 मुसलमान शहीद हुए हैं। मुस्लिम मुखालिफ तकारीर के नतीजे में 13 रियासतों में 26 से ज़ायद मुनज़्ज़म इज्तिमाई तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। मजहबी बुनियादों पर सबसे ज़्यादा कत्ल उत्तर प्रदेश में हुए, जहाँ 6 मुसलमान शहीद किए गए। गाय के नाम पर तशद्दुद के वाक़यात में 9 मुसलमानों को शहीद और 3 अफराद को शदीद तशद्दुद के बाद खुदकुशी पर मजबूर किया गया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर, आसाम, उत्तर प्रदेश और दीगर इलाकों में 17 से ज़ायद मुसलमान और 2 मासूम बच्चे रियासती दरिंदगी का निशाना बने। 4000 से ज़ायद बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर भारत से बेदखल किया गया है। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत, बेरोजगारी और तालिबान के सख्त गिर हुकूमती तसल्लुत ने बगावत के खदशात को जन्म दे दिया है। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक साबिक अफगान वजीर अनवारुल हक आहदी ने खबरदार किया है कि अवाम की मुआशी मुश्किलात और सियासी इखराज तालिबान के खिलाफ गुस्से में इजाफा कर रहे हैं। उनका कहना है कि तालिबान की तमाम तर तवज्जो जाबिराना इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज है, जबकि अवाम रोजगार और माशी बहरान पर जवाबदेही चाहते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक मुल्क में तकरीबन निस्फ बच्चे शदीद ग़िज़ाई गुर्बत का शिकार हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर 4 में से एक नौजवान बेरोजगार है। अफगान मुबस्सरीन के मुताबिक तालिबान का गैर कानूनी तसल्लुत न सिर्फ माशी तबाही बल्कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल में यमन की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने यमन में क़याम अमन के लिए ज़ब्त व तहम्मुल, मुकालमे की तशदीद और कशीदगी में कमी के लिए पुख्ता अज़्म नागज़ीर करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यमन की वहदत, खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इरादा करता है। यमन के किसी भी फ़रीक की जानिब से ऐसे ही एक तरफा इक़दामात की सख्त मुखालफत करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सियासी अमल के लिए हिमायत करते हैं यमनी मिल्कियत और यमनी क़यादत में हो। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और खुसूसी एलची के फ़ाल किरदार की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की जानिब से सऊदी अरब की सहूलतकारी में रियाज़ में जाम मुज़ाकरात मुनक़्क़िद करने की अपील का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और असासों पर कब्जे की मजम्मत करते हैं। हम तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी और बिला शर्त रिहाई का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि यमन में बिला रुकावट इंसानी रसाई के साथ मुनासिब माली वसाइल की फराहमी नागुज़ीर है। इमदादी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए बढ़ते हुए माली खला को फौरी तौर पर पुर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान इन मुश्किल हालात में हुकूमत यमन और यमनी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़िल यकजहती का इरादा करता है। ISPR विंटर इंटर्नशिप 2026 नौजवानों की फिक्री तरबियत और कौमी शऊर को मजबूत बनाने के एक अहम काविश है। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम ये इंटर्नशिप मुल्क के 25 शहरों में 27 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें 4500 से ज़्यादा तलबा तालिबात शरीक हैं। 12 जनवरी से 20 फरवरी तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को कौमी तरक्की के लिए बासलाहियत, बाएतमाद और फिक्री तौर पर मजबूत बनाना है। इंटर्नशिप के दौरान तालिबा को कौमी सलामती, रियासती चैलेंजेस और मुल्क की इस्तेहकाम से मुतालिक खुसूसी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, जबकि पाक फौज की पेशा वाराना तरबियत से आगाही के लिए फौजी तनसीबात के दौरे भी शामिल हैं। तलबा का कहना है कि ISPR इंटर्नशिप नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए नहायत ज़रूरी है, जो सीखने, सोचने और अमली मैदान में आगे बढ़ने के मौके फराहम करती है। शुरका के मुताबिक ये प्रोग्राम मनफी प्रोपेगेंडे के बरक्स हक़ाइक़ से आगाही के लिए एक मुस्बत और मौसर प्लेटफॉर्म है। तलबा ने पाक फौज से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार करते हुए कहा कि फ़ौज हमसे है और हम फ़ौज से हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने मनामा में बहरीन नेशनल म्यूज़ियम और पर्ल म्यूज़ियम का दौरा किया। इस मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी को दोनों म्यूज़ियम्स का तफसीली दौरा कराया गया, जहां बहरीन का शानदार सकाफती वर्सा, तारीखी और कदीम तहजीबी रवायात को मौसर अंदाज में पेश किया गया है।
میوزیمز میں بحرین کی عالمی شہرت یافتہ سمندری زندگی اور موتیوں سے متعلق روایات کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے پرتپاک مہمان نوازی اور بحرین کے ثقافتی اور تاریخی خزانوں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے قومی ورثے کے تحفظ اور تاریخ کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ شناخت، اتحاد اور آئندہ نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی سفارتکاری، میوزیمز کے حوالے سے تعاون، تعلیمی تبادلوں اور آثار قدیمہ کے تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک شاندار تہذیبی ورثے کے حامل ہیں، جن میں پاکستان کی وادی سندھ کی تہذیب اور بحرین کی قدیم دلمن تہذیب شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ثقافتی ورثے کے تحفظ میں باہمی تعاون سے عوامی روابط مضبوط ہوں گے اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی فہم و آگاہی میں مزید اضافہ ہوگا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی میزبانی پاکستان بزنس فورم فرانس اور یورپ نے کی۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں بزنس، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ قوم جب متحد ہو تو کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ آج پاکستان کے پاس ہر قسم کی جدید میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین پاسپورٹ کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ گورنر پنجاب نے اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں اور قومی مفادات کے تحفظ میں ان کا کردار قابل فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کھلے ہیں۔ بانی اور صدر پاکستان بزنس فورم فرانس حاجی اسلم چودھری اور چیئرمین پاکستان بزنس فورم یورپ سردار ظہور اقبال نے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شرکاء نے تقریب کو بروقت، باوقار اور قومی جذبے سے بھرپور قرار دیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے کراچی میں نجی یونیورسٹی کی کانوکیشن کے دوران طلبہ اور طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 10 مئی کے بعد ہم کو سمت مل گئی ہے، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور افواج پر فخر ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے علی اصغر ارباب۔ اقرا یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر کامران ٹسوری نے کہا کہ ملک کو 10 مئی کے بعد ایک سمت مل گئی ہے جب ہماری افواج نے ہم سے بڑے دشمن کو شکست دی۔ 5 گنا بڑے طاقتور ملک کو ہرانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں صرف عزم کرنا ہے۔ کانوکیشن سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نصر اکرام نے اپنے خطاب میں سندھ کے گورنر کامران ٹسوری کا شکریہ ادا کیا۔ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والی طلباء اور طالبات کا کہنا تھا کہ آج انہیں اپنی محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ I'm feeling proud کہ میرے پیرنٹس نے مجھے یہاں تک پڑھایا اور مجھے اتنا سپورٹ کیا۔ It's all about dedication and hard work and the prayers of my parent and Almighty Allah. جو ہم نے محنت کی اس کا اللہ تعالیٰ کا نتیجہ مل گیا ہے اور we are very happy to be here. It was a great ceremony and we enjoyed it a lot. اس سے پہلے سندھ کے گورنر کامران ٹسوری اور دیگر مہمانوں نے طلباء اور طالبات کو گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹس دیے۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ شہریوں کے حق معلومات اور حکومتی شفافیت کے فروغ کے لیے پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں مختلف میڈیا اداروں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ ورکشاپ سول سوسائٹی اور نجی تنظیم کے تعاون سے منعقد ہوئی، جس کا مقصد صحافیوں کو RTI قانون، اس کے طریقہ کار اور اس کے عملی استعمال پر بریف کرنا تھا۔ شرکاء کو پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 اور رولز 2014 کے اہم نکات سے آگاہ کیا گیا، جس کے تحت سرکاری اداروں کے پبلک انفارمیشن آفیسرز شہریوں کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ پنجاب ٹرانسپیرنسی اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر شہریوں کے لیے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ شہریوں کا تعلق ہے پبلک انسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ اگر پبلک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ سروسز دی جا رہی ہیں لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی شہریوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ سروسز جو ہیں وہ کتنی ہیں اور وہ کس طرح کوالٹی کی دی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر جو بجٹ استعمال ہو رہا ہے خاص طور پر اس کے بارے میں بھی شہریوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے ورکنگ نہیں کر سکتا۔ اسٹیک ہولڈر ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، ہم سب دوستوں کے ساتھ مل کر اور اپنے جو ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، کیونکہ آبجیکٹیو ایک ہی ہے، ان کا بھی وہی مقصد ہے کہ عوام تک جو ہے وہ سہولیات میں بہتری کی جائے اور ان تک معلومات پہنچائی جائیں۔ شرکاء نے ورکشاپ کو مفید اور معلوماتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 19A
हर शहरी को अवामी अहमियत की हामिल मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक फराहम करता है। आखिर में सहाफियों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। सहाफियों की राइट टू इंफॉर्मेशन कवानीन से आगाही न सिर्फ शफाफियत बल्कि मीडिया के मौसर किरदार के लिए भी नागुज़ीर समझी जा रही है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, लाहौर में माहौल दोस्त जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। इस सर्विस के जरिए शहरियों का सफ़र न सिर्फ आसान और सस्ता होगा बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए एक और अहम कदम बहावलपुर से लोधरा तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। मरियम नवाज का अच्छा इक़दाम है, बुज़ुर्गों और औरतों के लिए फ्री है। ये ग्रीन बसेस का जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। पहले हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता था, इससे हमें काफ़ी एक फ़ायदा होगा। बस सर्विस न सिर्फ जदीद सहूलत से आरास्ता है बल्कि ये माहौल दोस्त भी है, जिससे धुआं और आलूदगी में वाज़ेह कमी आएगी। लोधरा के तुलबा, मुलाजमीन और आम शहरियों ने इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसी सहूलियत का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम मुस्तफ़ीद हो सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, पंजाब के बेशतर इलाकों की तरह फैसलाबाद भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम हद निगाह के बायस शहरियों के रोज़मर्रा मामूलात मुतासर हो रहे हैं। फैसलाबाद में मौसम की सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, फैसलाबाद में मौसम के हालात से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में भी सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हुआ है, जिसने मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर किया हुआ है। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। धुंध का राज है, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो गई है और ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर हुई है। दफातर में जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज़ में भी चूँकि बारिश का इम्कान नहीं है, इसलिए खुश्क सर्दी से बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। धुंध की शिद्दत फसलों को भी मुतासिर कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरियों को हिदायत दी जा रही हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताएंगे महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी और मतला जुज़वी अब्र आलूद रह सकता है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मुल्क में दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। खित्ता पोठहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में सुबह के औकात में चंद मुकामात पर कोहरा पड़ सकता है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान का शहर कराची रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 509 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका दूसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड किया गया। चौथे सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड किया गया। पाँचवें नंबर पर किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत बिश्केक रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड किया गया। आखिरी और छठे नंबर पर वियतनाम का दारुल हुकूमत हेनोई रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया।
मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे वापस मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया रोमैसा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर भावलपुर में ग्रीन इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। पहले फेज़ में 24 जदीद इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस मंसूबा शहरियों को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलत फराहम करने के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि बसों में एयर कंडीशनिंग, CCTV कैमरे और आरामदेह नशिस्तें शामिल हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपए मुकर्रर किया है, जबकि तुलबा, बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और खसूसी अफराद के लिए सफर मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। तकरीब से सूबाई वज़ीर आपाशी काज़िम अली पीरज़ादा ने भी खिताब किया। शहरियों ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज को भावलपुर की तरक्की की जानिब अहम कदम करार देते हुए हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में इस मंसूबे का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। ये मौजूदा हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम है। पॉल्यूशन होती थी, जैसे ये धुआं वगैरह होता था, ये उससे पाक साफ है। स्पेशल पर्सन के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिक बसेस का जो है ना आगाज़ कर दिया भावलपुर के अंदर। मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भावलपुर के शहरियों के लिए ग्रीन बस दी हैं। IUB के बच्चों के लिए बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने स्कूल जा सकते हैं, कॉलेजेस में टाइम से। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें न सिर्फ शहरियों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया करेंगी, बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इस इनकलाबी इक़दाम से शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मियांवाली के मुख्तलिफ मसाजिद कायमा कराम में एजाज़िया कार्ड की रकूम की तकसीम के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली के जिना हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम साहिबान में एजाज़िया कार्ड की रकूम तकसीम की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाजिद के आइमा कराम में एजाज़िया रकूम की तकसीम वज़ीर-ए-आला पंजाब का फलाही इक़दाम है। ज़िला मियांवाली के मुख्तलिफ मसाजिद के 1232 आइमा कराम के बैंक अकाउंट ओपन हो चुके हैं। 597 इमाम साहिबान में फ़ीकस 25,000 रुपये के हिसाब से मजमूई तौर पर 1,49,25,000 रुपये तकसीम किए जा चुके हैं और बाकी आइमा कराम में भी एजाज़िया कार्ड की रकूम की तकसीम का अमल तेज़ी से जारी है। नहीं आ रही है, दिल की बात की जाए या नहीं? ठीक है, देखिए बहुत सारी मुश्किलात हैं और सभी उन मुश्किलात का जिक्र करते हैं, लेकिन हल बहुत कम लोग बताते हैं। अमीनुल हक भाई ने इतने सारे करोड़ों रुपए की बात की, मैं सोच रहा था अगर ये पैसे तालिब इल्मों को खुद ही दे देते तो वो आप लोगों को भी पढ़ा के और कामयाब तरीन बन जाते। क्या ख्याल है, हो जाता है या नहीं होता ऐसा? बल्कि जो आपके चांसलर साहब हैं वो तो अरबों रुपए की बात कर रहे थे, 3 अरब की बात की। मैं सोच रहा था कि ये 3 अरब रुपए अगर बच्चों को कारोबार के लिए दे देते तो मेरे ख्याल से इसको वो 10 अरब कर देते। सही या गलत? बहरहाल जिंदगी के हर दौर से आप भी गुजरे और आगे आपको अपने मुस्तकबिल के लिए सही फैसले करने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आगे के फैसले हैं उसकी सही सिमत हो, उसका सही इंतखाब हो। अपनी जिंदगी के अगले मरहले के फैसले जल्दबाजी में नहीं करना। मेरा ये मानना है कि सिमत का तयन बहुत जरूरी है जिंदगी में। गलत फैसले डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मायूसी पीछे ले जाती है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग, बच्चे, उनके वालिदैन मायूसी का शिकार भी हो रहे होंगे कि जिंदगी के 16 साल इन बच्चों को यहां तक पहुंचाया है, आगे क्या होगा? एक बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने
हर एक का मुकद्दर उसके पैदा होने से पहले लिखा है, उसको बनना वही है। नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान अमली ज़िंदगी में अवामी खिदमात को अपना शियार बनाएं और तालीम के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के तारीखी इक़दाम आइमा मसाजिद को माहाना 25,000 रुपये वज़ाइफ के पे ऑर्डर्स तकसीम करने के ज़िला काउंसिल हॉल शेखुपुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मसाजिद के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मसाजिद के 705 इमाम साहिबान उलमा इकराम को फ़ीकस 25,000 रुपये के पे ऑर्डर तकसीम किए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मसाजिद के इमाम साहिबान के लिए माहाना वज़ाइफ की तकसीम के पहले मरहले में इमाम साहिबान को पे ऑर्डर्स दिए गए और उनको बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से मौके पर ही बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद रकम की अदायगी भी की गई। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा का कहना था कि उलमा इकराम अंबिया के वारिस हैं और दुनिया में दावत तबलीग दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए उनकी खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से ज़िला ननकाना साहब के आइमा मसाजिद में भी 25,000 रुपये एजाज़िया के पे ऑर्डर तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के रुकन मेहर काशिफ रंगलाही पडियार ने अपनी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव के हमरा ज़िला काउंसिल हॉल में मुनक़दा तकरीब के दौरान आइमा मसाजिद में 25,000 रुपये के पे ऑर्डर्स तकसीम किए। पहले मरहले में 624 आइमा मसाजिद में ये पे ऑर्डर्स तकसीम किए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर ज़िला भर में 1026 आइमा मसाजिद को ये एजाज़िया दिया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ये एजाज़िया बिला तफरीक तमाम मसालिक की मसाजिद और इमाम बारगाहों के आइमा साहिबान को दिया जा रहा है ताकि उनकी माली मुश्किलात कम हो सकें और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में दीन की खिदमत कर सकें। उन्होंने बताया कि तमाम आइमा मसाजिद को जनवरी का एजाज़िया है पे ऑर्डर्स के ज़रिए दिया जा रहा है, जबकि फरवरी से ये एजाज़िया बाकायदगी से उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल होगा। आइमा मसाजिद ने बाइज़्ज़त और आसान तरीन तरीके से माहाना एजाज़िया देने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। हारूनाबाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से आइमा कराम को एजाज़िया कार्ड फराहम करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और हल्का के आइमा कराम में एजाज़िया कार्ड्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उलमा कराम दीन की बुनियादी तालीमात पहुंचाने का मुअस्सस ज़रिया और दीन के मुहाफ़िज़ हैं। तकरीब से असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबिद सरवर खोकर ने भी खिताब किया। आइमा कराम ने वज़ीर आला पंजाब के इस बेहतरीन इक़दाम को सराहते हुए वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में उलमा कराम के लिए एजाज़िया कार्ड जारी करने का अमल जारी है। इस इक़दाम के तहत ज़िला उकाड़े की 2,862 मसाजिद के इमाम मस्जिद को पंजाब हुकूमत के एजाज़िया कार्ड से मुस्तफ़ीद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। ज़िला उकाड़ा की 2,862 मसाजिद वज़ीर आला पंजाब उलमा एजाज़िया कार्ड के लिए रजिस्टर्ड हैं। इनमें तहसील उकाड़ा की 1,128, तहसील दीपालपुर की 1,332 और तहसील रिनाला खुर्द की 402 मस्जिदें रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से जारी करदा उलमा एजाज़िया कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उलमा एजाज़िया कार्ड के ज़रिए हर इमाम मस्जिद को पंजाब हुकूमत 25,000 रुपये माहाना एजाज़िया दे रही है। जो ये आइम्मा खुतबा के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया है, इससे पहले किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। ये बहुत खुश आइन बात है कि जो उलमा के लिए उन्होंने ख्याल रखा है। इस तोहफे से जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत में मज़ीद बेहतरी आएगी। इमाम साहिबान को एजाज़िया की अदायगी में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त डिजिटल अदायगी होगी, जिससे वो ज़्यादा यकसुई के साथ दीनी खिदमात सर अंजाम दे सकेंगे। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ओकाड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर की 270 मस्जिदों के इमाम साहिबान को एजाज़िया कार्ड जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उलमा एजाज़िया कार्ड देने की तकरीब अलीपुर की कमेटी ग्राउंड में हुई, जिसमें इंतज़ामिया की तरफ से इमाम साहिबान को कार्ड दिए गए। तफसील बता रहे हैं मलिक अल्लाह बोसन। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 2,000 मसाजिद हैं। तहसील अलीपुर की 270 मसाजिद वज़ीर आला पंजाब उलमा एजाज़िया कार्ड के लिए रजिस्टर्ड हैं। इस कार्ड के जरिए इमाम साहिबान की माली मुआवनत फराहम की जाएगी ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरेलू अखराजात पूरे कर सकें और यकसू होकर दीनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। उलमा कराम का कहना था कि पहली मरतबा किसी हुकूमत ने मसाजिद के इमाम साहिबान को इस कदर अहमियत दी है। एजाज़िया कार्ड मिला था वो हमने वसूल कर लिया है और हम उसका
बसुद शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने उलमाए किराम की खुद मुख्तारी के लिए, उनकी मुआशी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये बेहतरीन और अच्छा इकदाम किया। इस असल इकदाम को सरअंजाम दे के जो है उलमाए किराम के दिलों के अंदर अपना एक मकाम पैदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से आइमा कराम को जो दिया जाना वाला एजाज़िया है, उससे उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई और इनके मसाइल को समझा है। ये इकदाम न सिर्फ उलमा के लिए मुआशी सहारा है, बल्कि दीनी खिदमत के फ़रोग में भी मुअव्वन साबित होगा। इमाम साहिबान कौम की फ़िक्री और इखलाकी तरबियत का अहम ज़रिया हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से इमाम साहिबान की खिदमत का एतराफ़ में वज़ीर आला एजाज़िया कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ काबिल तहसीन इकदाम है। मलिक अलाडिता बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत वज़ीराबाद में सहूलत बाजार आवाम के लिए महंगाई के खिलाफ एक अमली कदम बन गया है, जहां शहरियों को एक ही जगह पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें सरकारी नरखों पर दस्तयाब हैं। तफसील बता रहे हैं ज़मीर कासमी अपनी इस रिपोर्ट में। अशियाए खुर्दो नोश की अर्जा नरखों पर दस्तयाबी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के तरजीहात में शामिल है। वज़ीराबाद में 6.5 कनाल रकबा पर सहूलत बाजार कायम किया गया है, जिसमें 16.5 करोड़ रुपए की लागत से 66 दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं। फल, सब्जी, करियाना, गोश्त, इन चीज़ों पर डीसी रेट से भी कम कीमत पर शुक्रिया बहुत सर, ये मैनेजमेंट आपने ट्रेनिंग ली है? जी सर। कहाँ ट्रेनिंग ली आपने? हमने सर एंटाई टीवी से ट्रेनिंग ली है और से बेसिकली ओवरऑल। सर बापू से मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग करके आए थे, तो उन्होंने फिर आगे पूरी मैनेजमेंट को ट्रेन किया। कितने बजे से आपने? सर हमने हर डिपार्टमेंट से एक बंदा भेजा था और वी हैव 13 डिपार्टमेंट्स हियर सर, एंड देन आल्सो 1 वॉलंटियर इन चार्ज एंड 1 मैनेजर ऑफ द आसान खिदमत सेंटर। सो दे ऑल केम बैक विद द ट्रेनिंग एंड दे एक आपका इसको बिल्कुल कॉन्टैक्ट लिस्ट बना है। इन्फॉर्मेशन में सर यू कैन एंटर योर CNIC नंबर जो डिजिटल ID है सर, या आप एक स्कैन कोड करेंगे सर, हर आपको पता है CNIC सर, ये आके दीज आर ऑल द डिपार्टमेंट्स, QR ड्रिवन है सब कुछ पे, नाम भी मेरा आ गया है सर, और ये लिखा है कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ये सर्विस ID भी आ गई है। जिस पर्पस के लिए सेटअप बनाया गया है, और जो पाकिस्तान सिटीजन हैं उनको इम्प्रूव्ड एंड इनहेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। हमारे पास 262 कैमराज हैं, 227 इन हाउस कैमराज हैं और 35 आउटसाइड बिल्डिंग कैमराज हैं। कंट्रोल के लिए आपने कोई मैकेनिज्म बनाया है? अकेले आप पर वॉच करेंगे, कोई सिस्टम है जो नहीं, इसमें हमारा प्रॉपर कंप्लाइंस की टीम है। हम यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग भी कर रहे होंगे और कहीं हमें कहीं ऑब्जर्वेशन नजर आएंगे तो उसको हम इमीडिएट रिपोर्ट करेंगे टू द कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। यस, एंड इट शुड बी also coupled with third party validation. Absolutely. This is the situation monitoring system. So the staff monitoring the behavior of the staff's interactions. That's right. Because the respect of ethic behavior is a very important component exactly in this concept. And they can immediately interfere if they fix some of the problems. So they have that system. Yes. Very good. सर चालान इशू होने के बाद एप्लीकेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। वो ऑनलाइन भी किसी भी बैंकिंग ऐप से सर अपनी फ़ीस पे कर सकता है। फ़ीस एक दफ़ा सबमिट हो जाए सर, उसके बाद डेटा ऑफिसर इस एप्लीकेशन को सर स्कैन करेगा ताकि ये मौका के ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाए। सर ऑनलाइन पोर्टल पे आने के बाद स्टेप 3 में रिव्यूअर देखेगा कि ये वही डॉक्यूमेंट है जो फिजिकली हमारे पास आया है। सर एक दफ़ा उसे तसल्ली हो जाए, वो फिर डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए भेजेगा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के पास बैक एंड ऑफिस पे। सर कितना वक्त लगेगा? Sir, approximately 10 minutes. How much time this process takes in Baku?
Foreign affairs attestation of documents. Just day, one day. I can They say they will do it in 10 minutes. It's good. It's better than Azerbaijan. Well, I think you need to compare notes with me. I'm a little skeptical. So this is the National Bank window. जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. जैसे मतलब कोई भी फ़ी जमा होगी हम उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसके QR कोड स्कैनिंग से ऑनलाइन पेमेंट्स. आप क्या कर रहे हैं? we are the volunteers. PSCS sir from National Skills University Islamabad. अच्छा. Yes sir. सर यहाँ पे हमारा काम ये है कि यहाँ पे जो भी सिटीजन सीनियर सिटीजन आएंगे, फैमिलीज आएंगी विद चिल्ड्रन अगर इनके सो उनको हम डे केयर तक लेके जाएंगे और बाकी तक यहाँ पे क्योस क्रिएट ना हो. और जो सिटीजन हमारे पास आएंगे उनको हम हेल्प आउट करेंगे फॉर्म फिलिंग में, जो भी यहाँ पे सर्विसेज हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको गाइड करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे थ्रू आउट देयर विजिट. हमारे पास यहाँ पे 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हम लोग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ISCO, नादरा एंड DC ऑफिस, और इन सब इनके साथ मोर भी हैं और इन सब सर्विसेज इन सब डिपार्टमेंट्स की हम सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. सर डिजिटल सर्विसेज है हमारे पास. ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास एक अलग से डिजिटल रूम भी है जिसके थ्रू हम डिजिटली डाटा एंटर वगैरह करके इन ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँच सकते हैं. आप बताइए. आप भी बताइए क्या करेंगे. सर यही जो ऑनलाइन है हमारे पास FBR है, FBIS है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है और SNGPL है. और इसके साथ साथ जो फिजिकल है सर फिजिकल के भी हमारे पास मूफा बैंक है, नादरा है, ISCO है और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस है. इसके साथ साथ हमारे पास पुलिस है, पुलिस है, ICD है, और FBR. यस सर वो डिजिटल सर्विस है. उसकी हम सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड Very कर good. रहे हैं. Well done. Thank you very much. Thank you so much sir. Thank you sir. यहाँ पर आके कस्टमर्स को इसको अपने सर सेल्फ सर्विस भी है एंड सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, फेस टू फेस सर्विसेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल सर्विसेज है. इसमें 22 सर्विसेज हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे रखी है जिसमें कोई भी कस्टमर आता है दे कैन सेलेक्ट FBR सर्विस, फेडरल बोर्ड सर्विस हेयर इन अंडर सेम प्लेटफॉर्म. और वहाँ से उनको पेन एरियाज बेसिकली ये होता है कि दे हैव टू मूव डिफरेंट साइड्स. हमने एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर किया और यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग की फैसिलिटी भी उनको दे दी है. एनीवन कैन प्रिंट हेयर, give their challan and submit it to National Bank or whatever. So हम आगे future में inshallah we are enhancing these digital services also. So Chairman Nadra has been very cooperative. इनका token system separate था, but they've now aligned with our. Thank you very much. Well done. But sir, within 3 months, we facilitate more than 2 lakh public of Islamabad, sir. We have 11 facilitation center, but sir, this Asan Khidmat Market, we have shared the APIs और तमाम का तमाम सर यहाँ facility है sir. And sir, satisfaction index is also gauged from here, sir. So there are 14 counters, sir. बड़ी मेहनत से काम करें और दीन और दुनिया दोनों को. पे सर इधर ही पेमेंट है और सर कितनी देर में मिलेगी? सर उसी वक्त सर ये उसी वक्त उनकी एंट्री करते हैं उसी वक्त मिल जाता है. सर हमने चूँकि अब ये कैशलेस आपका इनिशिएटिव तो वो करवा दिया गया तो सिंपल उन्होंने अपने मोबाइल ऐप के साथ ही पेमेंट कर दी. वेरी गुड. कैश हैंडलिंग खत्म कर. और इसके अलावा और हम अपनी CDA की सर्विसेज जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हमारी करती जा रही है हम साथ साथ शिफ्ट कर सर्विसेज को ना थोड़ा सा री इंजीनियर भी करना होता है. जी सर. बिजनेस प्रोसेस तो वो जो री इंजीनियर प्रोसेस होता है वो फिर आते हैं. next week इस वक्त एक इंजन प्रेजेंटेशन में with timelines all these services fully operational. ये 120 तक जाना है. उसकी एक विजिबिलिटी with timeline. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum ladies and gentlemen. I welcome the Prime Minister of Pakistan to the Asan Khidmat Center for the launch of Pakistan Asan Khidmat Markaz. This is truly a very defining moment in the history of Pakistan because this is the first time that we have seen under a single window, under a single service standard, under a single cashless vision, 62 services are being provided. This had not been possible without the leadership and vision of the Prime Minister of Pakistan and the Minister of IT and Telecom. Without a further ado, I would like to request the Federal Minister of IT and Telecom to please come, give the welcome note. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister, our guests from Azerbaijan, Excellency Ambassador, Deputy Minister, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Sir, आपने सितंबर में हमारी जो पहली मीटिंग हुई and the MOU that we signed in your presence, you gave us 90 days and I have to say that with the support of CDA
and all the departments that are present here. We not only did it in 90 days, but I think the whole project was redone within 45 days, which was no easy feat. اینڈ آپ کی جو ایک سروس ڈلیوری کی سر ہسٹری ہے, جو آپ پنجاب سے جب کوئی زوم نہیں جانتا تھا, کوئی کانفرنس کالز نہیں جانتا تھا, دیٹس وین یو اسٹارٹیڈ کانفرنس کالنگ, ای فیسیلیٹیشن سینٹرز, ای روزگار سینٹرز, ای لائبریریز, اینڈ دیٹ از دا ویژن دیٹ یو ناؤ کیرنگ آن دی فیڈرل لیول. سو سر دیٹ از what we were able to do just because of your leadership, push and guidance, the support of your office. Sir, I would also like to acknowledge every minister who supported us aur wo apni yahan pe sari departments aur apni services leke aaye. So this was a joint effort. It was a teamwork that made it possible. And sir, I think the whole place that you see, it is going to transform the citizen experience. اور جو ایک شہری کا حکومت سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کے سٹیزن گورنمنٹ ایکسپیرینس سے آتا ہے, اینڈ دس از ویئر اٹ آل چینجز. یہ آپ کا ایک ویژن تھا, انڈر ون روف وی ہیو 62 سروسز, 13 ڈپارٹمنٹس پریزنٹ ہیئر. بٹ سر دس از دا پائلٹ پروجیکٹ. یہ بلاک اے ہے. We have to convert the other 3 blocks that Chairman Sapsi will further tell you details of, and you will see a much bigger and a much open ambience within the next 1 year, inshallah. And as per their assessment, sir, for Islamabad's population, we need 3 such centers in Islamabad. So this is just the pilot project. Moving on, we will have more. So thank you once again, sir, for your leadership and guidance. And I'm going to now play a very short video. And then I'm going to request Chairman Sapsi. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, جہاں جدید طرز کی سہولیات کے باوجود روزمرہ کی عوامی خدمات کا حصول اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا. شناختی کارڈ بنوانا ہو یا پاسپورٹ کی درخواست, بجلی یا گیس کے بل کی ادائیگی ہو یا گاڑی کی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس, نکاح کی رجسٹریشن ہو یا بچے کی پیدائش کا اندراج, اسلام آباد کے شہری ہر بار مختلف دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور رہے, جس کے باعث نہ صرف وقت کا ضیاع ہوتا بلکہ شہریوں کو ذہنی دباؤ کا بھی سامنا رہتا. وزیر اعظم پاکستان کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی روشنی میں حکومت پاکستان اور آذربائیجان کے باہمی اشتراک سے پاکستان آسان خدمت سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی انتھک کاوشوں سے سپتمبر 2025 میں دیکھا جانے والا یہ عوام دوست خواب محض 4 ماہ کے ریکارڈ عرصے میں ہی شرمندہ تعبیر ہو گیا. اسلام آباد کے سیکٹر G9 میں قائم پاکستان آسان خدمت سینٹر میں شہریوں کی سہولت کے لیے 60 سے زائد عوامی خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہیں, جن میں نادرا, اسلام آباد پولیس, CDA, ڈپٹی کمشنر آفس, FPR, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, ISCO اور سوئی نوجوان کی تمام تر خدمات شامل ہیں, جو شفاف, تیز تر اور آسان طریقہ کار کے تحت حاصل کی جا سکتی ہیں. پاکستان آسان خدمت سینٹر میں خواتین, بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کے لیے اسپیشل کاؤنٹرز تشکیل دیے گئے ہیں, جہاں بغیر کسی تکلیف اور اذیت کے عزت اور احترام کے ساتھ یہ تمام عوامی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. خدمت, سہولت اور تیز تر خدمات کا یہ سلسلہ مستقبل قریب میں دیگر شہروں تک بھی پہنچے گا. پاکستان آسان خدمت سینٹر نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کے لیے عوامی خدمات کی تیز تر اور آسان حصول کو یقینی بناتا ہے, بلکہ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی تکمیل میں ایک اہم سنگ میل بھی ہے. پاکستان آسان خدمت سینٹر. Honorable Prime Minister, distinguished ministers, colleagues and guests, first of all, allow me to convey to you the sincere greetings and congratulations of the Honorable President of Azerbaijan, Ilham Aliyev. Upon his instruction, we have come as a delegation, includes myself, the Deputy Minister of Labor and Social Protection, and our ambassador. I would like to extend our sincere gratitude to you, Honorable Prime Minister, for your supreme support under your wise leadership to successfully complete PAC project. Taking this opportunity in front of your Excellency, I want to thank our counterparts for their hard work. Over the years, ASAN has successfully achieved its objectives. Today, the citizen satisfaction rate stands at 99%. ASAN has been highly recognized by the United Nations and other reputable international organizations
and is widely regarded as one of the best good governance models in public service delivery worldwide. Honorable Prime Minister, I clearly remember your visit to Asan Khidmat 11 months ago. It was one of the most memorable and proud moments for us. Your immediate instruction during that visit to apply the Assam model in Pakistan demonstrated your strong commitment to initiatives that can bring tangible benefits to the people of Pakistan. Following your instruction, we immediately started cooperation with our Pakistani counterparts, and in September, in your presence, the agreement was signed, and within less than 3 months, the first center was completed. This time frame is a record achievement made possible primarily by your political will and continuous support. At the same time, I would like to note that during this period, the Honorable President of Azerbaijan closely monitored the project and personally instructed us to provide all necessary support for the establishment of Asan Khidmat in Pakistan. Thank you for your attention, the Honorable Prime Minister. Sir, I would like to invite you to the podium to just share your feelings and your thoughts. Honorable Minister for IT, Federal Ministers, and our brother from Azerbaijan, Mr. Ramez Mediyov, and Brother Ambassador Khizr Faradov, Chairman, CDA, government officials, parliamentarians, ladies and gentlemen, السلام علیکم. آج یہاں پہ پاکستان آسان خدمت سینٹر کا پہلا جو سینٹر ہے اس کی آج ہم نے یہاں پہ انوگرل سیریمنی کی ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو تھینک فرام دا کور آف مائی ہارٹ مائی ویری ڈیئر بردر پریزیڈنٹ الہام علییف فار ہز extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first Asan Khidmat Center, and particularly Chairman Spasi, our ambassador, for your unprecedented cooperation. And I would like to appreciate the efforts of Minister of IT and Secretary IT and all other important entities which have really come together to establish this wonderful facility through this very generous support from our brotherly country, Azerbaijan. Thank you very much for gifting this technology expertise. We are very grateful to Brother Ilham Aliyev. Please convey my very sincere regards to him. آج یہ سینٹر جہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی. مثال کے طور پر نادرا پاکستان کے فارن آفس، پولیس، ایف بی آر اور دوسرے ادارے جو ہیں ان کی خدمات یہاں پر مہیا ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا یہ ادارہ. اور مجھے پوری توقع ہے کہ یہاں کے جو اسٹاف ممبرس ہیں جن کو ماسٹرز ٹرینرز نے ٹریننگ دی ہے اور وہ آذربائیجان میں ٹریننگ لے کے آئے ہیں، تو خوش اخلاقی اور احترام اور خدمت یہ آپ کا انتہائی اہم کیریکٹر کا حصہ ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی خدمات اور آپ کے مسکراتے ہوئے چہروں سے یہاں پر آنے والے جو پاکستانی بزرگ بھائی بہن اور نوجوان آئیں گے وہ آپ کو دل سے دعا دیں گے. ابھی مزید اس کی ایکسپینشن ہونی ہے. اس کے لیے فی الفور میں نے
यहाँ पर आज चीमा साहब को, जिन्होंने इस सेंटर के क़याम के लिए बेपनाह काविशें की हैं, और CDA और दूसरे मुल्का इदारों ने अपनी बड़ी मेहनत की है। मगर मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये पिछले साल के अवाइल की बात है जब मैंने बाकू विज़िट किया था और इस इदारे की इंतहाई शानदार खदमात मैंने देखी और वो बहुत मुतासर कुन थी। और आते ही मैंने यहाँ पर हदायत दी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बिलाखिर इदारा कायम हुआ, लेकिन देयर इज़ अ लेसन टू बी लर्नड। अगर आवाम की खिदमत करनी है तो उसके लिए हम वक्त तैयार होना होगा, उसके बगैर कामयाबी नामुमकिन है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब न सिर्फ यहाँ पर हमने एक्सपेंशन करनी है, बल्कि फिलफॉर मुज़फ़्फ़राबाद में एक इसी तरह का शानदार सेंटर कायम करना है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमने गिलगित में भी ऐसा सेंटर कायम करना है। और ये हम तोहफ़तन उन दोनों हुकूमतों को देंगे ताकि आज़ाद कश्मीर के भाई बहन और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इससे फैज़ याब हों। और फिर बाद में हम मज़ीद सेंटर्स खोलने का हम फ़ैसला करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ की मैनेजमेंट को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी दूँगा, शुक्रिया भी अदा करूँगा और गुजारिश करूँगा आपकी बिहेवियर से जो लोग आएँ, कस्टमर्स आएँ, उनको और इससे रग़बत बढ़े और फिर मज़ीद लोग आएँ, ताकि ये इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है, ये सरमाया जिस काम के लिए ख़र्च हुआ है, उससे तमाम भरपूर तौर पर फैज़ याब हों। और आपकी जो मुस्कराहट, आपकी खिदमत, आपकी अलर्टनेस से आपको दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। With these words, I'd like to thank all of you once again and thank you very much for your visit, for your support, for your commitment. Long live Pakistan, Azerbaijan friendship. Thank you very much. Radio and TV channel Asan under the President of Azerbaijan Republic inside our assembly. One quick question. It's a great day that we are all gathered here to, inaugurate this great facility for the people of Islamabad, particularly and generally people of Pakistan. And this facility couldn't have been established without great support from my very dear brother, President Ilham Aliyev. What happened was that I was on an official visit to our brotherly country last year, and we visited Asan Khidmat Center in Baku. It was absolutely phenomenal, very impressive. So I requested that I'd like to have a similar center here in Islamabad as a first step and then expand it. Chairman Spasi is here along with his delegation, and they have been extremely supportive, and this cooperation is unprecedented under the instructions of my very dear brother, President Ilham Aliyev. Thank you once again from the core of my heart for providing this very generous gift, and it has now come into operation today, and we will expand it, inshallah, this center, and establish new centers elsewhere in Pakistan. Thank you very much. Thank you very much.